guys, welcome back to my channel. O karon guys, akong ipakita sa inyo kung unsay mahimo nato aning hilaw nga kapayas. So magkuha ko diri og duha ka buok ug ato kining panitan. Kahibalo ba mo guys nga kaning kapayas daghan ni og mga bitamina nga mahatag sa atong lawas. So importante kaayo nga mukaon kita niini, pero naapod ni siya side effects nga kanang kauno nato nga hilaw or kanang dili lutuon. So samtang nagpanit patas atong kapayas guys no, so akong i-share kaninyo ang maayo og dili maayo nga benepisyo nga makuha nato aning pagkaon sa hilaw nga kapayas. So nakabantay pa mo guys nga ipanit nato sa kapayas kay kaning iyahang duga nga dangog kaayo. So mao ni siya gitawag og papaya latex guys. Mao ni siya makahatag og disadvantage sa kapayas kung kauno nato ni siya nga hilaw. Tungod kay kining latex guys, makahatag kini guys og damage sa ato ang esophagus kung magsige tagkaon og hilaw nga kapayas. Dili pud ni siya advisable guys nga ipakaon sa babae nga nagbuntis tungod kay kining latex makakos kini guys og uterine contraction. So posible nga makuhaan ang usa ka buntis. So dapat guys kung mukaon ganita og hilaw nga kapayas, ato na lang yun siyang lutuon una. So ang atong makuha nga health benefits sa hilaw nga kapayas mao usab kini. It improves digestive health guys because it contains a lot of fiber which absorbs water and softens stool, making it an excellent home remedy for constipation. It also helps guys to treat infections, reduces signs of skin aging, improves lactation in new mothers, offers relief from menstrual pain, reduces the risk of heart disease, and promotes wound healing. So daghan gyud ay og benepisyo ang atong makuha sa hilaw nga kapayas guys. Actually guys no, first time pa nako nga ging-ani nako pagluto ang hilaw nga kapayas. Ug ang resulta mas lami pa gyud ay siya. So mao na guys nga bintaha gyud ning makapananom ta sa atong palibot guys no. Tungod kay makakaon gyud ta kung wa tay kwarta nga ikapalit og sudan. Hay, salamat. Hapit na jutang ko mahuman og panit. Gamay na lang. So, ikahuman na to og panit ani guys. Mao ni siya ato sa ni siyang hugasan para mawala ang ihang kadangog guys. Kay lisod kaayo ni kuptan ang kapayas kung dangog kaayo. Di ba guys? Lisod man siya na kuptan ang usa ka butang kung dangog na. Ayaw lang sadlain na ninyo pagsabot guys. Kay malangay na taana. So pagkahuman og hugas guys, ato ni siyang nidniron. Mao ni ang iyang proseso guys. Kapoy sad noon kay magnidnid pa ta. Una pa nato maluto. Pero worth it man sad kay kini atong gikaon. So kalingawi lang sa ninyo og tan-aw guys ha, kung giunsa namo pag nidnid ang kapayas.